Serhiy Tsesaruk, bonjour. Bienvenue dans le plateau de Paris Match. Vous êtes sous-commandant du régiment d'Azovstal. Vous avez combattu au sein de ce régiment pendant de longs mois dans l'usine d'Azovstal avant d'être blessé et évacué. C'était le 21 mars dernier. Peut-être d'abord expliquez-nous dans quelles circonstances vous avez été blessé avant qu'on parle des prisonniers ukrainiens qui sont détenus actuellement par les Russes. Це була одна з чергових задач, які я виконував в місті Маріуполі. C'était une des missions que je faisais à Mariupol. Під час того, як я отримав провізію на території заводу, щоб поїхати в місто і доставити її побратимам. Donc je devais emmener mes confrères à l'usine Azovstal et un missile est tombé sur nous et j'ai été blessé. On estime qu'au total, il y a 2500 soldats ukrainiens qui sont actuellement détenus en Russie, 800 du régiment Azovstal. Vous êtes aujourd'hui à Paris pour dire qu'il faut sauver ces soldats, qu'ils sont en danger de mort. Quelles sont leurs conditions de détention actuellement dans les différentes prisons où ils sont détenus par les Russes? Бійців тримають в різних місцях і там різні умови. Частина Les зберігається militaires sont в détenus dans des Донецьку, endroits СІЗО, différents. частина Une зберігається partie в est Оленівці, ще частина людей à Donetsk, знаходиться на території une autre Росії. partie à У нас немає Olenivka такої et інформації. les Цю autres інформацію sont нам sur le повинна territoire надавати russe. саме третя сторона. Donc nous n'avons Це pas Червоний beaucoup Хрест. d'informations parce que c'est la Але Croix-Rouge в qui est них censée нема nous donner des ніякої informations, інформації, їх не mais допускають malheureusement, до ils ne peuvent pas військовополонених, вони не accéder знають їхній стан, dans не ces знають, що там endroits. Ils ne відбувається з savent même ними. pas dans quelles Вони не можуть цього conditions se контролювати. trouvent nos І, на жаль, у militaires. нас немає Ils об'єктивної ne contrôlent pas la інформації, що саме situation там відбувається. et n'ont pas des Ми informations отримали réelles sur ce qui se тільки passe sur place. часткову інформацію від бійців, які Donc nous avons повернулися з obtenu juste une полону partie після d'informations крайнього обміну. Але, на жаль, grâce умови aux можуть змінитися militaires qui щодня, sont revenus щогодини. lors de І cet те, що échange de було актуально prisonniers. на 21 вересня під час обміну, вже зараз може не відповідати дійсності. Donc il est fort possible que la situation a changé depuis le 21 septembre. Il y a eu effectivement un échange de prisonniers ukrainiens contre des prisonniers russes. De ce que vous disent ceux qui ont été libérés, qu'est-ce qui se passe dans les prisons? Est-ce qu'il y a des tortures? Est-ce que vos soldats, vos frères d'armes sont malmenés, torturés, affamés? Est-ce que vous savez ce qui se passe? На жаль, ми не можемо розказувати деталі, оскільки є підтверджені Malheureusement, nous ne факти pouvons pas donner de détails concernant les російські, conditions de російська détention сторона parce que le côté дивиться russe медіа і surveille très аналізує bien їх. Якщо вони les médias, чують toutes les про informations розповіді et полонених, s'ils про entendent те, що parler відбувалося в полоні, вони des conditions стають de ще більш tension, жорстокими і застосовують більше тортур до ils військовополонених. commencent à Тому на даний prisonnier момент encore ми про це не plus, будемо encore говорити. torturer plus violemment Можу les сказати тільки prisonniers. те, що всі, хто повернулися, Donc du coup, вони je вже peux дають juste свідчення dire que для tous ceux qui ООН, sont для retournés de нашої l'otage, ils прокуратури, donnent для des того, témoignages щоб всі ці au свідчення parquet, потім були à використані на l'ONU pour міжнародному pouvoir трибуналі після того, як Україна se переможе, servir de і ces всі військові témoignages злочинці стануть перед pour, трибуналом. pour condamner donc, les Russes pour ce qu'ils ont fait. Tout ce que nous demandons, c'est l'attention de la communauté internationale, de créer la pression sur la Russie et pour organiser une sorte de délégation, une mission pour qu'ils soient envoyés dans le centre de détention des Ukrainiens, pour qu'ils ne soient pas torturés en permanence et pour que le monde entier sache ce qui se passe au centre de détention, dans quelles conditions ils vivent maintenant, ce qu'ils mangent. Si la communauté internationale n'agit pas vite, vous nous dites que certains de ces soldats ne passeront pas l'hiver, mourront mourir pendant cet hiver? Та інформація, яка у нас є, там досить скрутні умови. Насправді, Selon les і informations dont nous багато disposons, les бійців conditions sont vraiment потрапили très в полон, compliquées. не маючи теплих Beaucoup des речей, militaires sont або частину retrouvés речей en не otage забрали sans beaucoup de наглядачі, vêtements. коли La grande partie de leurs здавалися в affaires a полон, été люди без saisie par le взуття, russe. без теплого одягу, і ми розуміємо, Et vous що comprenez, si quelqu'un зима se на retrouve сході en досить otage є sans жорсткою. chaussures, juste un t-shirt, І умов відповідних там немає. Тому повинна c'est бути так compliqué само parce que les conditions dans зроблена les місія, prisons ne яка sont pas доставить туди ці теплі речі і ne медикаменти, sont pas тому respectées, що ми surtout pour розуміємо, les що там є prisonniers нехватка ukrainiens. медикаментів. Et І ils Україна ont готова besoin des забезпечити médicaments, всім місію. Головне, щоб ці accès aux soins médicaux. Et ця l'Ukraine est допомога, prête вона à дійшла до envoyer de адресантів, l'aide тому що в нас humanitaire, є випадки, коли des ми médicaments. пробували передати це майно, Mais але c'est Росія juste, це il y a eu просто забрала déjà собі, plusieurs тому не situations quand доходило до l'Ukraine a essayé d'envoyer les військовополонених. médicaments, mais les prisonniers n'ont rien reçu. Vous êtes prêt à tout en Ukraine, même à une frappe nucléaire tactique de la part des Russes?
Українці вже готові до всього. Les Ukrainiens sont prêts vraiment à tout et nous lutterons до нашої перемоги, бо jusqu'à notre українці victoire. пережили вже окупацію Радянським Союзом. L'Ukraine a déjà été occupée par l'Union soviétique et nous savons très bien que rien de bien nous attend sous le joug russe et c'est beaucoup mieux de décéder en combattant que de vivre en tant qu'esclave. L'armée russe a, dit-on, du vague à l'âme, elle n'a pas le moral. Est-ce que vous le constatez, vous l'avez pu l'entendre parmi les prisonniers russes? Ils ne comprennent pas pourquoi ils se battent? Ну, я думаю, що взагалі більшість світу не розуміє, за що воює зараз Je pense Путін. que c'est la majorité des personnes dans le monde entier ne comprennent pas des vraies intentions de Poutine. Pourquoi il fait tout ça? Будь-яка перемога в цій війні в них вже неможлива. Вони не можуть в ній Donc, ils ne peuvent plus gagner cette guerre. способами. Чи їм Il n'y a недостатньо pas de землі, moyens землі pour їм ça. абсолютно достатньо. Тобто це Donc je ne просто sais pas pourquoi ils font ça. Est-ce qu'ils n'ont pas імперія, assez яка доживає de своїх років, і de вона terrain? хоче Peut-être c'est якусь- juste якихось перемог. l'empire Але вони russe вибрали à не la того fin de противника, son existence і et elle veut українці, juste conquérir я du впевнений, що territoire. переламають хребет цій імперії, Mais ils ont і choisi un переможуть mauvais цю війну. adversaire. Je suis sûre que l'Ukraine arrivera à le combattre. Merci beaucoup, Seri Tzizarouk, d'avoir répondu aux questions de Paris Match ce soir. Merci beaucoup. Дякую вам. C'est moi qui vous remercie.